Maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sa higayon nga makahimo na punta ning online gospel devotion. Gabi wala ta katigayon tungod nga na kami service dito sa Santa Catalina tungod ang usa sang matutong alagad sa Ginoo iya nagipapauli dito sa dayong puloy-anan niya dito sa langit. Gigamit niya din sa kalibutan, din sa among part, but sa karon gi papahulay na siya sa Ginoo dito kauban niya. That is why gabi wala ta nakatigayon kay wala ko nakauli, but for this evening makapadayon na punta sa atong buhaton. So, salamat kayo sa inyo padayon nga pagsuporta sa atong online gospel devotion. O ako prayer nga unta bisan sa gamay ra o sa bersikulo apan makahatag kini sa dako nga kausaban sa ato nga pagkinabuhi. So karong gabi magtuon na punta sa usa ka pulong sa Ginoo diya sa Hebreos kapitulo 9 versikulo 27. Ingon sa balaang kasulatan, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa o tapos niya na hukman siya sa Dios. Magaampo kita langit no ug maigugmaong nga Dios. Daghang salamat ka karong gabi makahimo na pod kami ning online gospel devotion. Salamat Ginoo sa mga viewers nga nagapadayon Ginoo sa pagsuporta niini ang mga co-workers, ako ang mga friends, mga relatives, ako mga classmates Ginoo nga ampo niini nga buhaton nga mapadayon gani tabangi kami karong gabi nga na kami mga lesson makuha gikan sa iyong balang pulong. Challenge Ginoo sa pagkamatinud-anon diya kanamo sa pag-alagad kanimo. Prepare kami pinagi sa iyong balang pulong. Kang Kristo Jesus nga manuluwa sa amo gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Kaya bali sa liwan mayong gabi sa tanan. Ato topic for this evening is people are destined to die once. People are destined to die once. Ang tao gihukman nga mamatay siya sa makausa. Ang word nga ginagamit na sa uban na gipapahulay o natulog. Atubangan sa Ginoo, kung naa ka sa Ginoo nga nakadawat ka sa Ginoo nga imong luluwas, parehara nga nagtulog ka kay mobot ang panahon nga banahon ka sa Ginoo kauban niya. So people are destined to die once. Mao na nga to nga isgutan karong gabi. Sa ang idea ani is this: death and judgment. Mao na nga ingon niya na diya. Verse 28, gihalad usab ni Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduha o ikaduhang higayon dili tungod sa mga sala kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Sa death and judgment sa ato pa, once mamatay ang usa ka tawo, once nga kuhaon ka na sa Ginoo nining kalibutan, duha ka butang ang imo adtuan. Ang mahitabo duha ka butang mahitabo di kanimo. Kuhaon ka sa Ginoo or mamatay ka nining kalibutan, and then ikaduha after that hukman ka sa Ginoo. Hukman in the sense kung asa kanya ibutang sa langit ba or sa impyerno. So ma-determine nato na siya kung asa ka ibutang karon nga naapatan nining kalibutan nga buhi ka pa. So death and judgment.
people are destined to die once, and after death there will be judgment. So mao na kamatuoran nga dili gyud nato kana mausog, whether we like it or not. Mahitabo gina sa ato nga kinabuhi sa death and judgment. And then another one, Jesus sacrifice. Mao nang verse 28, ingon niya diya, gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. So Jesus sacrifice, gisakripisyo ni Kristo Jesus yang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo aron nga ang sala sa tao mapasaylo. So mao ni nga Jesus death was a one-time sacrifice that took care of sins forever. Kausara siya panginmatay sa krus sa Kalbaryo apan ang tao, ang bisang kinsa nga mga tao nga mangayo sang kapasayloan sa Ginoo ug dawaton niya sa iya kasing-kasing nga iyang maluluwas. So pasayloon sa Ginoo ang iyang mga sala. Jesus sacrifice, and then eternal life. Eternal life diri sa kalibutan wala matay ko ang ato kinabuhi is naagyoy utlanan. Maabot man imong ang imong edad 100 o 110, 180, but maabot gyud ka sa kamatayon kay mauna ang silot sa Ginoo tungod sang sala nga ato na panunod sa kay Adan ug sa kay Eva. So that is why pasalamat ang Ginoo muhatag diya kanato sang eternal life diya kaniya through faith in Jesus. People can have eternal life. Pinagi sa kang Kristo Jesus kay siya man ang gihalad niya ang kinabuhi dinhi sa kalibutan aron nga mawagtang mawala ang mga sala sa tao. Kung mutuo ka ug musalig mangayo sang kapasayloan diya sa Ginoo. That is why privilege sa ato karon nga naapata pwede pa ta makapangayo sang kapasayloan ngadto sa Dios. And then ang purpose and accountability. Believers should live with a sense of purpose and accountability. So kung naa na ka sa Ginoo, nakadawat na ka sa Ginoo ngayong manluluwas, is naa na kay accountability at tuwangan sa Ginoo. Na kay tulubagon kung giunsa nimo pag kinabuhi niining kalibutan. So that is why karong gabi mga painumdum kini diya kanato nga gamito nato ang atong kinabuhi sa maayo gyud nga paggamit diya sa atubangan sa Ginoo. Good evening diya sa kay Pastor Torres, salamat sa imong nga pag-ubano. Kay Pastor Jonaber, salamat sa kadayang pag-uban nimo. Sa dalaga dahil kong sa gyapon nagasuporta kamo niini. Ato padayonon, that is God's plan, purpose and accountability, and then God's plan. Understanding God's plan can help people embrace a life-centered on faith and repentance. Kung nakabalo ka sa mga plano sa Ginoo, nakasabot ka sa mga sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, hatagan nimo sang dako nga pagtagad ang imong pagkinabuhi niining kalibutan. Kay gamiton ka pa sa Ginoo niining kalibutan. That is why gabi may aga hapon sa hapon na i-service dito kay gikuha na sa Ginoo si Tatay Pertong kadayday, gipapahulay na siya, pero ang iyang kinabuhi nahimong channel of blessing sa mga lugar nga asa siya. So moabot po na ang panahon nga papahulayo na punta sa Ginoo. So as much as possible naapata din sa kalibutan, gamito nato ang atong kaugalingon diya sa pagsangyaw sa balaan nga pulong sa Ginoo. So ang key points
about this verse is mao ni ang ato nga makuha, ang key points na to, ang pinakasentro nga makuha na to. Once to die, kausagig ka mamatay, kausara ka mamatay. So dili na ta mamatay pag-usog sa ato nga physical nga kaimtang. But kung padayon ka, sa buhi ka pa, isalikway nimo si Kristo Jesus ngayon manluluwas, mamatay ka gihapon espirituhanon dito sa lake of fire. Kamatayon nga in the sense nga magaantos ka dito sa linaw sa kalayo sa impyerno. So gigamit na nga words ang sa balaang kasulatan nga silutan ka sa Ginoo kung isalikway nimo siya niining kalibutan. Once to die, this signifies that human beings experience physical death only once in their lifetime. So ang nagtudlo kini nga ang tao mamatay gid siya sa makausa niining kalibutan, kausa gid siya mamatay. That is why until now ang tanang mga tao dinhi sa kalibutan niabot ko ang kamatayon diha kanila. Sa sakit ra sa ato nga sa ato nga pagbati, sa ato nga pamatyag tungod sa atong relasyon sa ato nga mga sa ato nga mga loved ones. But dili nato gyud maunang usa ka butang nga dili gid nato makontrol. Kay silot ka na sa Ginoo tungod sa sala nga panunod nato sa kay Adan ug sa kay Eva. So once to die, it signifies that human beings experience physical death only once in their lifetime. So bisan doktor ka pa, moabot gyapon ang kamatayon dia kanimo. So and then another one, after that comes judgment. Pagka human niya na, then hukman ka na sa Ginoo. Mao na nga ingon niya na diya sa 27, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa o tapos ni ana hukman siya sa Ginoo. Dadon siya sa Ginoo sa duha ka area o asa sa ibutang sa Ginoo. Sa langit ba o sa impyerno? Good evening Pastor Garcia. Salamat sa pagpakiguban po nimo. Ako nga pagumangkon po, salamat po sa kay Silin nga nagapadayon sa support ko nini. Good evening da sa imo sa ato nga mga imo mga igsuon ko da sa ila ni Manong ng gabihin ng da. Okay, padayon ta once you die, and after that comes judgment. Following death, there will be a final judgment where individuals will be held accountable for their deeds. So individuals, tanan ta mo atubang kita sa Ginoo, and we are all accountable of our deeds kung unsang ato gibuhat dinhi sa kalibutan. Ingon sang ingon ni Haring Solomon diya sa Ecclesiastes 12:13, ingon niya ang tanang tao gyud mga atubang gyud diya sa Ginoo. Matarong man o dautan ang gibuhat mohatag kag husay sa Ginoo, kay we are all accountable sa ato mga nabuhat niining kalibutan. And another one is ang usara nga maayo is kini, connection to Jesus sacrifice. Pasalamat ta in spite of mga sala nga tumabuhat na patay Ginoo nga gusto makig-connect diya kanato kung magpaduol ta diya sa kang Kristo Jesus nga ato nga manluluwas. So mao ni ang mga kamatuoran nga ato ginatun-an karong gabi. And then another one is key points for reflection. Mao ni mga points nga makuha nato karong gabi. Sir Nilo, salamat sa imong padayon nga pag-support. Kay Ma'am Lizel Bunghay, salamat sa inyong padayon sa pag-support. So, key points for reflection. Number 1 is the certainty of death. Certainty of death. Ato ko siguro diyan kamatayon.
That is why ingon ni James chapter 4, ingon niya ang ato kinabuhi pareha ra sa gabon kamubo. Makita ra sa makadiyot and then mawala, mahanaw. Ingon ni Haring Solomon ato kunong nga ato kinabuhi pareha ra sa tubig, pagkayabo dili na mabalik pa. Mao nang kinabuhi sa tao. That is why death, the certainty of death. We all will die once, making each day precious and a time to live purposely. Mamatay man kita tanan, so ang ayan nato buhaton, making each day precious and a time to live purposely. So kabay unta nga kining ato kinabuhi nga mubo ra nga kinabuhi, siguro ang kamatayon magamit nato diya sa pag-alagad gyud diya sa Ginoo. And sa imo family, sa imo mahal sa kinabuhi, magamit nimo na siya. But pinaka-importante, magamit nimo sa buhaton gyud sa Ginoo. A certainty of death, the reality of judgment. Siguro gina siya, real gina siya, siguro gyud nga hukman ka sa Ginoo. Nganuman ang pulong sa Ginoo, wala na siya naga pamakak. Kung unsay gisulat diya sa Biblia, mahitabo gina siya. So the reality of judgment, after death, there will be a reckoning where our actions will be judged. Pagkapatay nimo, pagkakuhaon na ta sa Ginoo nining kalibutan, maghatag itag husay diya sa Ginoo. Maayo man o dautan, nakahibalo ang Ginoo because God is omnipresent, omniscient ang Ginoo. So dili ta katago diya sa Ginoo. But pasalamat ta sa gihapon na ay solusyon gihapon. Siguro ang kamatayon, siguro ang paghukom sa Ginoo, but naapat ta gihapon sang solusyon nga gihatag ang Ginoo. The power of Christ's sacrifice. Dako kaayo ang power niya. Kita niyo 20:28. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila nga nagbulat kaniya. Sa ang una, ingon niya diya, gihalad ni Kristo Hesus si Kristo niini kalibutan tungod sa ato nga sala. Sumo ng power ni Kristo. Sa ato pa nga tungod sa pagpangimatay ni Kristo Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, bisan pa naatay sala, bisan pa nga hukman ta, bisan pa maba nga siguro ang kamatayon, naapatay grasya nga gihatag ang Ginoo si Kristo Hesus. Ang ato rabuhaton mutuo ra ta og mudawat sa kang Kristo Hesus nga ato manluluwas. So mao na karong gabi nga mga pagpainumdom diya kanato, importante gyud kaayo. Good evening diya Ma'am Elsie. Dahil salamat sa pag-uban nimo ako nga mga igagaw. Sir Badon Balbon, salamat sa sa padayon nga pag-uban pud nimo. So ari makita nato how to apply this verse. Paano nato i-apply sa ato nga kaugalingon? Number 1 is live with purpose. Kinanglan nga kinabuhi ta nining kalibutan nga magamit gyud diya sa buhaton. Buhaton sa Ginoo. Knowing that death is inevitable. Mauna ato'y baluon nga ang kamatayon dili kita makaikyas diya. Ang kamatayon maabot gid sa ato. So as long nga wala pa moabot ka na sa atong kinabuhi, gamiton nato ang atong lawas as living sacrifice, holy and acceptable unto God. Kay mauna ang prayer gyud ni San Pablo nga ang mga Kristohanon ihalad ang ilang lawas bilang halad nga buhi. Sa ari ang kanya no, knowing that death is inevitable, prioritize your relationship with God.
Mao nang pinakasentro nato aning ano nga meditation for this evening. I-prioritize nato ato relasyon gyud diha sa Ginoo. Kung wala ka pa sa Ginoo, unaha imong relasyon diha sa Ginoo. Pwede nimo na magamit ang ato nga principle of prayer. Nakakita ta ni ana sa Mateo siguro o Lucas niya, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. Ang una nga gigamit niya diya, Our Father. Magingon ka gani nga amahan namo sa ato pa na kay relasyon nga to kaniya. Kaya nga nung giangkon man nimo nga amahan nimo. So mao ang pinaka-importante, pakigrelasyon ka diya sa Ginoo. Kay siguro ang kamatayon, siguro ang judgment sa imong kinabuhi. So live with purpose, prioritize your relationship with God, and ingon niya, live a life that reflects your faith. Live a life that reflects your faith. Kung unsa imo pagtuo sa Ginoo, kung tinuod ka nga nakadawat sa Ginoo nga imong manluluwas, ipakita na siya sa imong mga buhat. Dili nga ang buhat nimo munay nagdala sa imo sa kaluwasan, kundi nagbuhat ka tungod nga gihatagan ka pagpasalamat, agig pagpasalamat tungod sang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo diya kanimo, pinaagi sa imong pagtuo diya kaniya. So live with purpose, seek forgiveness, confess your sins, and accept God's grace through Jesus Christ, and share the gospel. Itudlo po na sa uban. Kay gihatagan ka sa Ginoo sa kaluwasan, gihatagan ka sa Ginoo nga makaikyas sa paghukom niya dito sa linaw sa kalayo sa impyerno, then i-share po na nimo sa imong mga kauban, sa imo family maybe, o kinsa man diya nga mga friends nimo, kay aron makaikyas po sila sa paghukom nga ihatag sa Ginoo diya kanila pagkahuman sang kamatayon. So lesson makuha nato is this, finality of death. Mauna ang lesson makuha nato karong gabi. Finality of death. Humans are destined to die only once, and after that there is judgment. Humans are destined to die only once, and after that there is judgment. Final nga kuno ang kamatayon nato. Wala man ta kabalo kung ang kanus ata kuhaon sa Ginoo. But situate nga imo kinabuhi na prepare nga daan diya sa Ginoo. Natugyan nimo sa Ginoo kay wala ta kabalo kung kanus anya ta kuhaon nining kalibutan. Finality of death and importance of accepting Jesus Christ. Ang pagka-importante sa pagdawat nato kang Kristo Jesus nga ato manluluwas. The only way to escape the consequences of judgment is to accept Jesus Christ as your personal Savior. Maunahan pa na. The only way to escape the consequences of judgment is to accept Jesus Christ as your Savior while alive. Kaya kung patay ka na, dili naman ka makadawat pa sa Ginoo, kay patay naman ka. So as long nga buhi ka pa, pwede ka pa makaampo nga Ginoo, gidawat ko ikaw nga ako manluluwas, kay buhi pa man ka. Pero kung patay ka na, wala ka na'y mahimo, kay wala naman ka naging hawa. So mao nang kuno painumdum diya kanato nga ang pagdawat sa Ginoo during buhi ka pa, naapatan ining kalibutan. And then kung mahimo nimo ka na, maka-escape ka sa judgment nga ihatag sa Ginoo. And then ari usa pa, no second chances. Wala na ingon nga sunod pa, kausa ra gyud, final naman.
finality of death. Dili ka nga mubalik pa ka kag mangayo og kapasayloan. There is no opportunity to repent or accept Christ after death. Mao na ato gid nga hinumduman. There is no opportunity to repent or accept Christ after death. Kung man ka mamatay, dili na ka makahinulsol, kay patay na ka. That is why bisag unsa ang buhaton sang mga balsamador sa patay, kuhaan dugo, wala gid siya gaingon nga oy sakit, kay patay na siya. Mao nang tinuod gyud nga kamatuoran, no second chances. So aslong buhi ka pa, pangayo nga daan sang kapasayloan sa Ginoo, kay siguro gyud ang kamatayon nga moabot diya kanato, and then siguro gyud nga hukman ta sa Ginoo. So challenge diya kanato, lesson nga makuha nato, living with purpose. Hindi hapon living with purpose, knowing the certainty of death and judgment should motivate believers to live a life nga naagyod sa inline sa kabubuton sa Ginoo. So hope and pray nga karong gabi kini nga mga kamatuoran makahatag kini diya kanato sa mga hagit pagyod sa ato nga pagkinabuhi niining kalibutan. Kung wala ka pa diya sa kang Kristo Jesus nga manluluwas, hinumdumi nga ang kamatayon siguro gyud moabot diya kanato. Final na ang kamatayon nga moabot kanato. And then another one is hukman gid ka sa Ginoo. Mao na nga ingon 27, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Ginoo. So aslo nga naapakay oportunidad sa pagpangayo sang kapasayloan diya sa Ginoo, buhatan na siya, kay wala ta kay balo kung kanus kuhaon ta sa Ginoo nining kalibutan. So maybe gakatulog ra ka, dili na ka makamata, nagakaon ra ka, kuhaon ka na sa Ginoo. Akong amigo nga nagawali ra siya, natumba, napatay. So ana ra ang kinabuhi nato, dili na to may balaan kung kanus ata kuhaon sa Ginoo. So samtang nakapay panahon na hinumdumi nga napakay opportunity sa pagtugyan sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. So morning mga mga challenge diya kanato karong gabi. Hope and pray nga makahatag kini siya sang sang mga dugang nga mga kahibalo nato diya sa pag-alagad sa Ginoo. Ma'am String, salamat sa imong pag-uban pod karong gabi. Nagapasalamat ko diya sa inyo tanan nga karong gabi nga nakatuon ta sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ang ako ra gyud panghinaot nga kung wala pa ka diya sa kang Kristo Jesus nga manluluwas, itugyan nga daan imong kinabuhi ngadto sa Dios, kay final ang final gyud nga mo abot ka sa kamatayon. Siguro gyud nga mo abot ka sa kamatayon, and then siguro gyud nga hukman ka sa Ginoo after death. Pero kung naana ka sa Ginoo, nakadawat na ka sa imong kang Kristo Jesus nga imong manluluwas, challenge diya kanato sa pagkamatinud-anon sa mga buhaton nga gihatag niya kanato niining kalibutan. Kay wala pud ta kay balo kung hangtod kanus ata magamit sa Ginoo sa iyang mga buhaton. Ngani karong gabi nagadaig ta og nagapasalamat sa Ginoo sa panahon nga ato nga nagamit bisan sa gamay nga mga minutos, 30 minutes, pero nagtuo ko nga ang pulong sa Ginoo ingon niya dili magabalik sa Ginoo nga kawang nga walay kapuslanan. Magaampo ta, balaan nga Dios, salamat karong gabi sa kayo nimo.
Salamat sa mga padayon sa nga makatuon pa kami sa imong pulong. Salamat sa imo Ginoo nga mga reminders kanamo nga amo kinabuhi niining kalibutan. Dili na mo control kung kanus-an nimo kuhaon kami. Ani kabay Ginoo unta nga samtang napa kami opportunity Ginoo sa pangayo sa kapasayloan, pagdawat kanimo nga manluluwa sa amon buhaton Ginoo nga makigrelasyon kami Ginoo di kanimo as ikaw Ginoo nga among Dios nga gamahanan. Salamat sa mga opportunity po sa pag-alagad nga ginahatag nimo kanamo. Bless kami. Salamat sa mga padayon nga naga-support niini nga buhaton. Tagi kami Ginoo kalinaw pag karong gabi sa amo pagkahuloy. Prepare kami sa mga buhaton ugma sa pagsimba diya kanimo sa espiritu ng naturan. Itugyan namo kag ginasalig kang Kristo Jesus nga manulungan. Amen. Kay mayong gabi sa tanan, samok na ako